ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା। ବେକାର ଇନୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲ ଆଉ ଭାଇ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଇନ ଏଇ ଭାଇର ନାକେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଲା ଇନ ଏ ଭାଇଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା ଇନ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଭାଇ ନାଇଁ ଏ ଭାଇଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ କି ବସଲେ ଏ ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା। ବେକାର ଇନୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲ क्या मोबाइल क्या मोबाइल क्या मोबाइल क्या मोबाइल देखो मोबाइल पानी पड़ला पर फिर भी चलू जे चलू जे ना मोबाइल कौन Redmi Note 8 Pro रेडमी नोट 8 प्रो देखो फोन पे कॉल करी मेसेज दे पैसा दे व्यस्त कोठी घर कोठी भल अच्छे मोबाइल ना देख ठीक अच्छे मोबाइल किसी होनी खाली पड़ेगा जस्ट केते मिनट हमारे पड़वा 5 मिनट हमारा ना 3 मिनट रे मैंने सांग सांग काढ़ी अंकर मोबाइल